Bonjour mes chers élèves de la troisième année de cycle collégial. Ravi de vous retrouver. Alors toujours dans la partie 3 qui est l'immunité, on va entamer aujourd'hui le chapitre 3 qui est l'immunité adaptative, à savoir al-mana'a al-muktasaba. Mais avant, on va faire un petit rappel. La dernière fois, on a vu l'immunité naturelle, al-mana'a at-tabi'iyya. On a vu les barrières naturelles, la réponse inflammatoire et la phagocytose. On a dit qu'il y a deux types de barrières naturelles. Les barrières physiques, à savoir la peau et les muqueuses, et les barrières chimiques, à savoir les sécrétions comme les salives, les larmes et la sueur. On a dit que la réponse inflammatoire se caractérise par la rougeur, douleur, chaleur et l'œdème. Concernant la phagocytose, les étapes sont comme suit. Il commence par le rapprochement et l'adhésion, ingestion, digestion des bactéries et à la fin, rejet des déchets. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit pour les caractéristiques de l'immunité naturelle? On a dit qu'elle est innée, non spécifique, ça veut dire qu'il ne distingue pas entre les micro-organismes, et aussi elle est immédiate, ça veut dire rapide. Elle se déclenche dès la pénétration de micro-organismes. On a dit aussi que le système immunitaire, il se défend contre les éléments pathogènes par deux méthodes. La première, c'est l'immunité naturelle ou innée. La deuxième, c'est l'immunité adaptative. La dernière fois, on a vu l'immunité naturelle. Aujourd'hui, on va voir l'immunité adaptative. Le plan sera comme suit. Premièrement, on va voir l'immunité adaptative à médiation humorale. 2, on va voir l'immunité adaptative à médiation cellulaire. 3, on va voir les cellules immunitaires et la coopération cellulaire. Alors, comme prérequis, vous avez déjà vu c'est quoi l'immunité innée. Donc, vous connaissez très bien la réponse inflammatoire et la phagocytose. Aussi, vous avez vu les éléments pathogènes, à savoir les micro-organismes, les parties d'êtres vivants et les autres éléments. Alors, concernant les éléments pathogènes, on a dit qu'il ne s'agit pas uniquement des micro-organismes, ça veut dire des êtres vivants, mais aussi ça peut être des parties d'êtres vivants ou bien d'autres éléments. Ça, on peut l'appeler aussi antigène. C'est quoi l'antigène? هو المولد المضاد. Alors, المولد المضاد كنعتبره أيضا عنصر غير ذاتي. C'est un élément qui n'appartient pas au corps de l'organisme. Ça veut dire il est non soi. كنسميه عنصر غير ذاتي. شكون اللي كيتصدى لهاد العناصر غير الذاتية؟ هي العناصر الذاتية le soi. يعني les cellules ديال le corps ديال l'organisme. Ça veut dire les cellules immunitaires. le soi كيتصدى le non soi. باش نبسطو لو سوا هي اي خليه ولا اي عنصر كينتمي للجسم، يعني الجسم كيتعرف عليه. ولكن العناصر غير الذاتيه هي اي عنصر خارج الجسم اللي قلنا ممكن يكون être vivant او لا partie d'être vivant او لا autre élément. Très bien. شنو هو هاد l'antigène? C'est quoi l'antigène? Ici vous avez un exemple de bactérie. On a la bactérie de la tuberculose, bactéries de la diphtérie et bactéries de tétanos. Vous voyez très bien, à la surface de chaque bactérie, il y a des récepteurs. récepteurs معناتها واحد المستقبلات صغيرة توجد على سطح البكتيريا. هذه المستقبلات هي اللي كنسميها مولد مضاد. مولد مضاد. منين جات هاد السمية ديال مولد مضاد؟ لأنه قادر على توليد استجابة مناعية ضده، يعني قادر أنه يحفز الجسم اللي تخليه أنه يتصدى له ويدير استجابة مناعية ضده. Alors l'antigène, c'est un récepteur qui se trouve à la surface des micro-organismes, capable de déclencher chez l'organisme une réponse immunitaire. Et donc vous voyez, ce sont des antigènes à la surface des bactéries. Très bien. Alors la dernière fois, on a terminé notre cours par une question. On a dit, est-ce que l'immunité naturelle est capable de détruire tous les agents pathogènes? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la réponse immunitaire innée
ne suffit pas pour détruire l'antigène. Parce qu'il existe bien évidemment des antigènes qui sont beaucoup plus développés, qui sont beaucoup plus forts. Alors la deuxième ligne de défense spécifique se fait intervenir, qui est bien évidemment l'immunité adaptative à médiation humorale. المناعة المكتسبة ذات وسيط خلطي. هاد المصطلحات جديدة عليكم، حنا غنشرح كل شيء دابا. On va réaliser la première observation. Ici, nous avons un graphique ou bien une courbe qui décrit l'évolution des quantités de toxines tétaniques et d'anticorps en fonction du temps. Alors, ici sur l'axe des abscisses, on a bien sûr le temps de la durée. En genre, la courbe, la ligne droite, elle représente la toxine tétanique. La toxine فين شايفينها يعني سمين الكزاز. والخطوط المتقطعة elle représente quoi? Des anticorps contre la toxine tétanique. Anticorps هي مضادات أجسام. Donc هاد مضادات الأجسام فهي موجهة ضد هاد السمين. Très bien. Alors suite à une contamination par une bacille tétanique chez un patient, des analyses sanguines ont été réalisées. Voici les résultats. Alors, on a comme résultat la présence de toxines tétaniques dans le sang du patient. Ensuite, la présence des protéines appelées anticorps dans le sérum du patient. Alors, عند هذا المريض فحنا النتائج ولا تحليل الدم بين على وجود سمي الكزاز في الدم. ثانيا وجود جزيئات بروتينية تسمى مضادات الأجسام. كيف لقيناها dans le sérum du patient. Le sérum c'est quoi? هو المصل. Question 1. Comment évoluent les quantités de toxines tétaniques? 2. Comment évoluent les quantités d'anticorps dans le sang du patient? 3. À partir des réponses aux questions 1 et 2, quel lien peux-tu établir entre ces deux cours? Le rôle des anticorps. Alors ce que vous allez faire, vous allez mettre la vidéo en pause, vous essayez de répondre, après vous pouvez regarder la correction. Allez, on va commencer par la première question. Comment évoluent les quantités de toxines tétaniques? Donc ici, on va décrire l'évolution de la quantité. يعني سوف نقوم بوصف تطور كمية توكسين تيتانيك يعني سمين الكزاز اللي هو هنايا ممثل على شكل خط متصل. Très bien. Alors qu'est-ce que vous regardez? Ici, le jour 0, on a la contamination par les bacilles tétaniques. هنايا فين كانت العدوى بعصيات الكزاز. Très bien. Qu'est-ce que vous regardez par rapport à la courbe? Bien sûr, il y a une augmentation de la toxine tétanique. Il y a une augmentation jusqu'au jour 6. Très bien. إلا درنا هنا الإسقاط يعني la projection sur le jour 6 غنلقاو بلي هنا عندي تطور ديال سمي الكزاز إلى غاية اليوم السادس. Très bien. On remarque l'augmentation de la quantité de l'antigène à partir de la contamination jusqu'au jour 6. Et après, qu'est-ce qu'on regarde après le jour 6? On voit qu'il y a une diminution de la quantité de toxines. إذا من بعد اليوم السادس نلاحظ أن هناك انخفاض في كمية سمين الكزاز. Très bien. Question 2. Comment évolue la quantité d'anticorps dans le sang du patient? هنا كيف تتطور كمية مضادات الأجسام؟ هنا المضادات الأجسام فهي ممثلة بخطوط متقطعة. بطبيعة الحال من لو جور دو كونتاميناسيون حتى لو جور 5 واش عندي هنايا شي مضادات الأجسام؟ نو. دونك لا كونتيتي إلي نول منعدمة. إمتى كتبدا ترتفع كمية مضادات الأجسام؟ من اليوم الخامس. Très bien. On remarque que la quantité d'anticorps est nulle de la contamination jusqu'au jour 5. ومن بعد اش كيوقع؟ عندي l'augmentation des anticorps à partir du jour 5 après la contamination. On va passer à la question 3. À partir des réponses aux questions 1 et 2, quel lien peux-tu établir entre ces deux cours? Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas d'anticorps entre les jours 0 et le jour 5, la quantité d'antigène elle augmente. هنا l'antigène شكون هو l'antigène؟ هو توكسين تيتانيك. المولد المضاد هنا أو العنصر الغريب شنو هو سميه الكزاز. يعني دابا نقدروا نسميه مولد مضاد. Très bien. Alors نرجعوا. La quantité d'antigène elle augmente. ولكن غير ملي بدات مضادات الأجسام في الارتفاع شنو لاحظنا؟ لاحظنا باللي
سمي الكزاز ضد الانخفاض. إذن هناك علاقة بينهما. Mais au fur et à mesure que le taux d'anticorps augmente, alors la quantité d'antigène diminue. Très bien. Question 4. Maintenant, déduire le rôle des anticorps. شنو هو الدور ديال مضادات الأجسام؟ لاحظنا أنه ملي كترتفع مضادات الأجسام النسبة ديال المولد المضاد كتنخفض. Donc pourquoi? Alors, le rôle des anticorps, c'est de capturer et de bloquer la toxine tétanique, considérée comme antigène. مضادات الأجسام تقوم بإيقاف وإبطال مفعول ديال سمي الكزاز، يعني ما كيبقاش قاتل. وهاد سمي الكزاز قلنا أننا غنعتبروه كمولد مضاد. Ok, très bien. Maintenant, réaliser la première expérience. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une souris. Qu'est-ce qu'on a fait? L'injection de la toxine tétanique. Ok? Après l'injection de la toxine tétanique, on a bien sûr comme résultat la mort de la souris. Alors pourquoi la souris elle est morte? Bien sûr, parce que la souris n'est pas immunisée contre les bacilles tétaniques. هذا الفأر غير ممنع. إذا كلمة immunisé معناتها ممنع. الفأر غير ممنع ضد عصيات الكزاز، يعني فهي قاتلة. Expérience 2. Alors, pour la souris, on va injecter quoi? Le sérum d'un animal ayant guéri du tétanos. sérum هو المصل. إذا سوف نقوم بحقن مصل حيوان شفي مسبقا من الكزاز. يعني احنا عندنا واحد الحيوان اللي ديجا شفي من الكزاز، خدينا المصل ديالو قمنا بحقنه لهذا الفأر. مزيان. Après un certain temps شنو درنا لهذا الفأر؟ حقنا ليه توكسين تيتانيك. إذا من بعد المصل حقنت ليه سمين الكزاز. شنو النتيجة؟ La souris elle survit. Ça veut dire il ne meurt pas. Pourquoi? علاش الفأر هنايا بقي حيا بالرغم من أني حقنت ليه سمين الكزاز اللي هو قاتل؟ بطبيعة الحال لأني ديجا سبق لي وحقنته بالمصل ديال الحيوان اللي ديجا شفي من الكزاز. ولكن هذا المصل يحتوي على ماذا؟ Le sérum de l'animal ayant guéri du tétanos contient des anticorps contre les bacilles tétaniques. Alors la souris survit. إذا الفأر أو الحيوان اللي ديجا شفي من مرض الكزاز المصل ديالو فيه مضادات أجسام ضد الكزاز، بالتالي فهي سوف تقضي عليه. يعني أن هذا الفأر سبق وأن تعرف على هذا المولد المضاد. Expérience 3. Cette fois-ci, on va injecter le sérum d'un animal n'ayant jamais eu le tétanos. غنحقنو لهذا الفأر واحد المصل ديال الحيوان اللي عمره ما شاف تيتانوس، يعني عمره ما جاه مرض الكزاز. خدينا المصل ديالو وحقناه لهذا الفأر. أبخيش كنحقنو ليه توكسين تيتانيك، سمين الكزاز. مفاجأة أن لا سوري المور. واخا سبق ليا وحقنتو بالسيروم ديال الحيوان ولكن عمره ما شاف لو tétanos. Pourquoi هاد la souris elle meurt? Le sérum de l'animal n'ayant jamais eu le tétanos ne contient pas des anticorps. إذا المصل ديال الحيوان اللي ما عمره ما جاه تيتانوس بيان سور ما غاديش يكون فيه مضادات الأجسام اللي غتسدى التيتانوس. يعني هذا الفأر هذا واخا حقنتي ليه المصل فإنه لن يشفى من مرض الكزاز وبالتالي ستكون عصية الكزاز قاتلة. Alors la souris n'est pas immunisée contre le tétanos, donc la souris elle meurt. Expérience 4. Cette fois-ci, on va injecter le sérum d'un animal guéri du tétanos. غنحقنو هاد الفأر باش بمصل ديال الحيوان اللي ديجا شفي من مرض الكزاز. المصل ديال الحيوان اللي شفي من مرض الكزاز. هاد المرة غنحقن توكسين ديفتيريك من الدفتيريا. هنا ما حقنتش بسمين الكزاز، حقنت بسمين الدفتيريا. شنو النتيجة؟ la mort de la souris. Alors pourquoi elle est morte؟ واخا حقنتها بالسيروم ديال الحيوان اللي ديجا شفي من الكزاز. علاش؟ parce que le sérum de l'animal guéri du tétanos contient des anticorps contre les bacilles tétaniques.
et non pas contre la diphtérie. المصل ديال الحيوان اللي ديجا شفيه من مرض الكزاز غيكون كيحتوي على مضادات أجسام ضد عصيات الكزاز، ماشي ضد عصيات مرض آخر بحال الدفتيريا. يعني لا سوري ولا الفأر غير ممنع بتاتا ضد مرض الدفتيريا، وبالتالي فالنتيجة هي موت الفأر. شنو غنستنتجو من هاد التجارب كاملة؟ Premièrement, les anticorps sont destinés à bloquer les antigènes qui ont provoqué leur formation. On dit que chaque anticorps est spécifique à un antigène. مضادات الأجسام توجه ضد المولدات المضادة التي أدت إلى إنتاجها. نقول أن كل مضاد أجسام فهو موجه ضد مولد مضاد معين. Le système immunitaire se défend contre certains pathogènes à travers le sérum qui contient des anticorps. Il s'agit d'une réponse immunitaire adaptative à médiation humorale. يتصدى الجهاز المناعي لبعض العناصر الممرضة عن طريق المصل الذي يحتوي على مضادات الأجسام. نقول أنها استجابة مناعية مكتسبة ذات وسيط خلطي. إذا علاش من الأول كنسميوها مناعة خلطية أو مناعة ذات وسيط خلطي؟ لأن هنا شكون اللي كيتدخل ضد العناصر الممرضة؟ كيتدخل المصل. وشنو كاين في المصل؟ المصل فيه مضادات أجسام لي زونتيكور. دابا السؤال اللي غنطرحه هو ما هو مصدر مضادات الأجسام؟ Quelle est l'origine des anticorps? Réaliser la première observation. Alors, les anticorps, ils se présentent comme ça. Ils ont la forme d'Y. عندهم بحال الشكل ديال Y. كيفين كنلقاوها في المصل اللي هو لو سيروم. بالنسبة للمصدر ديالها فهي من طرف خلية. اش كنسميوها؟ كنسميوها الليمفوسيت B، اللمفاويات B. منين جات هاد اللمفاويات B؟ هي تنتمي إلى عائلة الكريات البيضاء. Vous voyez la famille des leucocytes ou bien des globules blancs elle est grande. شفنا ديك الخطرة الخلايا البلعومية، شفنا مفصصة النواة. إذا خلايا أو العفو الكريات البيضاء فعندها بزاف ديال الأنواع، والنوع اللي غنشوفو اليوم يسمى باللمفاويات B التي تنتج مضادات الأجسام. نفهمو مزيان كيفاش كيوقع هاد الشي. Alors regardez ici عندنا lymphoïdes B des lymphocytes B. lymphocyte B هنا عندي مولد المضاد، يعني عنصر غريب أو عنصر ممرض، يكون متعضي مجهري أو أي عنصر أجنبي. هنا لاحظتوا بلي في اللمفاويات B عندها مستقبلات، كلهم عندهم مستقبلات دي ريسبتور. شنو هو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هو التعرف على المولد المضاد. لاحظوا معايا الشكل ديال لونتيجين يعني المولد المضاد مع الشكل ديال الريسبتور، يعني كاين هناك تلاؤم وتكامل بحال الساروت والقفل، يعني ملي كتدخلو كيجي داكشي متكامل، شكل مثلث هنا شكل مثلث. Très bien, vous voyez ici par exemple le récepteur ديال هاد الليمفوسيت ما عندوش شكل مثلث، يعني هاد لونتيجين ما غاديش يتعرف عليه. علاش؟ لان الشكل ديالو مثلث وهذا عكس ديالو. Très bien. إذا هنايا في الخلية أو اللمفاوية B قد تعرفت على المولد المضاد. Reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes B grâce à des récepteurs spécifiques. إذا هنا المرحلة الأولى تعرف على المولد المضاد من طرف اللمفاويات B بواسطة مستقبلات خاصة التي توجد bien sûr على سطحها. وقع من بعد ما كتعرف اللمفاويات B على المولد المضاد اللي غيوقع انها غادي تكاثر، يعني هنا وحده تكاثرات ليا. Donc il y a la multiplication des lymphocytes B et se transforme en plasmocytes. هاد الخلية او اللمفاوية B كتكاثر، ماشي غير كتكاثر، كتحول ليا لخلايا اخرى سميتها بلزميات، خلايا بلزمية بلاسموسيت. تكاثر اللمفاويات B وتحولها إلى بلزميات. هذه البلزميات هي التي سوف تقوم بإنتاج عدد كبير دي ميليي دي زونتيكور، الآلاف من مضادات الأجسام الموجهة ضد المولد المضاد. يعني البلزميات كتصنع ليا بزاف ديال مضادات الأجسام.
Alors, sécrétion des molécules appelées anticorps destinées à détruire les antigènes. إفراز مضادات الأجسام موجهة للقضاء على المولد المضاد. bien. واحد النوع ديال اللمفاويات بي ما كيتحولش لبلزميات. هذاك النوع كيتسمى لانفوسيت بي ميموار. لمفاوية بي ذاكرة. علاش ذاكرة؟ الدور ديالها هو انها تذكر لي هي المولد المضاد باش يدخل المره الثانيه غتعرف عليه بسرعه وبالتالي الاستجابه غادي تكون اقوى. اذا كنسميها لمفاويات بذاكره كيخبيها الجهاز المناعتي حتى يعاود يدخل المولد المضاد مره اخرى. Alors le rôle c'est de mémoriser l'antigène. دورها هو تذكر المولد المضاد. بعد ما المولد المضاد تعرفت عليه اللمفاويات بي وتكاثرات وتحولات لبلزميات وفي الاخير نتجات لي مضادات الاجسام. كيفاش المضاد الاجسام غادي يقضي لي على المولد المضاد؟ مضاد الاجسام قلنا il se présente comme ça sous forme d'Y وحتى هو عنده دي بارتي سبيسيفيك. vous voyez عنده واحد مستقبلات حتى هو على السطح ديالو قادره على التعرف على المولد المضاد حيت كيكون بيناتهم تكامل. اون فوا كيتعرف عليه كيشدو يعني كيشكل ليه واحد المركب منيع كيلصق فيه. وهنايا المولد مضاد الأجسام يقوم بإبطال مفعول المولد المضاد. L'anticorps se lie avec l'antigène et forme un complexe qui va le bloquer et le neutraliser. On va réaliser l'observation de. Regardez ici, aussi nous avons une courbe. Alors dans l'axe des ordonnées, on a la concentration des anticorps. تركيز مضادات الأجسام. Et dans l'axe des abscisses, on a le temps. Très bien. Ici, nous avons la première injection dans le jour 0 et la deuxième injection à peu près entre le jour 4 et le jour 5. Très bien. Alors le document ci-joint représente l'évolution des anticorps dans le sang d'un cheval après 2 injections successives par les mêmes antigènes. دونك هاد الوثيقه فهي تمثل تطور مضادات الاجسام داخل الدم ديال الحصان من بعد ما درنا 2 ديال الحقن بنفس مولد المضاد. يعني هنا في الاول حقناه بالمولد المضاد في اليوم الاول وبانت عندي هاد النتائج. من بعد في الحقنه الثانيه شوفوا النتيجه. دونك انا عندي استجابه مناعيه وهنا عندي استجابه مناعيه اخرى من طرف الحصان. Comparer les réponses immunitaires 1 et 2, que déduire? نبداو la comparaison des réponses immunitaires 1 et 2. بالنسبة للاستجابة الأولى شنو كنلاحظو؟ regardez ici. في الأول كانت ستابل شوية بدات كترتفع. شكون اللي كيرتفع هنا؟ بيان سور مضادات الأجسام بدات كترتفع بشكل اللي هو تدريجي وبطيء نوعا ما. متى بدات كترتفع؟ حتى اليوم الأول. هنايا كنلاحظوا ارتفاع سريع لمضادات الاجسام ولاحظوا هنايا الكميه شحال وهنا الكميه شحال. دونك لا ريبونس immunitaire 1 لا برودكسيون دي زونتيكور elle est lente يعني افراز مضادات الاجسام كان بطيئا كما انه كان ضعيفا يعني ما نتجاش لي مضادات الاجسام بكميه كافيه. في الاستجابه المناعيه الثانيه اش كنلاحظوا؟ يعني عند دخول المولد المضاد للمره الثانيه إنتاج مضادات الأجسام كان أسرع. يعني هنايا شوفوا اللحظة من درنا الحقن وشوفوا إمتى بدا كينتج لي مضادات الأجسام. يعني كان بسرعة رهيبة ثم أن مضادات الأجسام كانت بكمية كثيرة. Très bien. ماذا سنستنتج؟ Donc la réponse immunitaire 1 est faible. Pourquoi? Parce que le cheval n'a jamais reconnu cet antigène. هذه أول مرة كنحقنوا الحصان بهذا المولد المضاد. يعني سي نورمال غادي ياخذ الوقت ديالو باش يتعرف على المولد المضاد ويصنع ضد مضادات الاجسام. هنايا ما كترتفعش نسبه مضادات الاجسام دغيا لحقاش تاخذ الوقت يلاه كتكاثر اللمفاويات وغتحول البلزميات عاد تفرز لي مضادات الاجسام. بينما في الاستجابه الثانيه لا ريبونس اي فورت قوية. علاش؟ لأن لو شوفال إلا ديجا ريكوني لونتيجين. دونك هنا الحصان سبق له أن تعرف على المولد المضاد يعني ضروري فهو ممنع. بمعنى ممنع إلى إيمونيزي كونتر لونتيجين
بما أنه ممنع ضد مولد مضاد فالاستجابة الثانية تكون دائما أقوى وأسرع. Alors, comme conclusion, l'immunité humorale est assurée par la production d'anticorps par les lymphocytes B. يعني أن المناعة الخلطية فهي قائمة على إنتاج مضادات الأجسام من طرف الليمفاويات B. Les lymphocytes B activés deviennent alors des plasmocytes qui vont sécréter des anticorps spécifiques pour la destruction de l'antigène. lymphaoïات B بطبيعة الحال اللي تعرفت على المولد المضاد فهي سوف تتحول إلى خلايا بلزمية هي التي سوف تقوم بإفراز مضادات الأجسام نوعية ضد المولد المضاد. Une partie des lymphocytes devient lymphocyte B mémoire qui vont se mémoriser de l'antigène lors d'une seconde rencontre. La réponse est donc forte et rapide. قلنا أن جزء من الليمفاويات B كيبقى ليمفاويات B ذاكرة يعني مكيتحولش لبلزميات. علاش؟ من أجل تذكر المولد المضاد باش في المرة الجاية ملي يعاود يتلاقى مع المولد المضاد الاستجابة تكون أقوى وأسرع. علاش؟ لأنه سبق له أن تعرف عليه. ريزومي باش نلخصو كاع داكشي اللي شفنا على شكل فيديو. Regardez. Alors ici ce sont les antigènes ou bien les éléments pathogènes هذه هي العناصر الممرضة. وبالنسبة للخلية en vert فهي تمثل الليمفاوية B. هذا هو الشكل ديال الليمفاويات B المسؤولة عن إفراز مضادات الأجسام. شوفوا كيفاش كيوقع هنايا العناصر الممرضة تقوم بإفراز واحد المواد. هاد المواد كتحسسها الليمفاويات B يعني كتحس وكتعرف بلي هنا كاين عنصر اللي هو غير ذاتي. Il y a un élément qui n'appartient pas à l'organisme donc il faut le combattre. Très bien. هنايا donc تعرفت على المولد المضاد عرفاتو. Elle va faire quoi? Elle va se multiplier. Elle va se multiplier et se diviser en deux parties. هنا قلنا أن واحد الجزء من الليمفاويات B يبقى على شكل lymphaoïate B ذاكرة. Donc une partie des lymphocytes B reste LB mémoire. LB يعني lymphocyte B. علاش؟ باش في المرة الجاية يعني عند الاتصال الثاني بالمولد المضاد تكون الاستجابة أقوى. علاش؟ لأنه سبق أن تعرف عليه. Très bien. وبالنسبة لهاد الليمفاويات هادو فهما ولاو عبارة عن خلايا أكثر تطورا اللي سميتها خلايا بلزمية لي بلاسموسيت. شوفوا شنو غيديروا لي بلاسموسيت. Alors les plasmocytes قلنا أنها هي التي سوف تقوم بإنتاج مضادات الأجسام. Donc le rôle des lymphocytes, des plasmocytes, c'est la sécrétion d'un grand nombre des anticorps. Regardez هنايا كتطرح ليا بزاف ديال مضادات الأجسام. هاد مضادات الأجسام شوفوا كتمشي كترتبط بالمولد المضاد. Ici, à chaque fois qu'un anticorps il se lie avec l'antigène, bien sûr des éléments pathogènes, il va le neutraliser et le bloquer. يعني ملي كيرتبط معاه كيشكل واحد المركب منيع يقوم بإبطال مفعول مولد المضاد. Regardez. مضادات الأجسام كلها كترتبط بالمولدات المضادة وتقوم بإبطال مفعولها. Donc هذا هو اللي كنسميه المركب المنيع. On a terminé la première partie concernant l'immunité adaptative à médiation humorale. Le cours prochain, Inch'Allah, sera sur la médiation cellulaire. C'est tout pour cette partie. Je vous souhaite très bon courage à tous et à très bientôt.